बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत कायम हो रही हो, किसी शख्स के हाथ में पौधा हो, उसे मौका मिले तो वो पौधा लगाए। ये फरमान है इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो पैगंबर के जिन्होंने सायादार दरख्त और फलदार दरख्त काटने से मना फरमाया। वो पैगंबर जिन्होंने ये कहा कि दरख्त लगाओ, और वो पैगंबर जिन्होंने कहा कि कोई शख्स खेती लगाता है, दरख्त लगाता है, उससे जो जानवर जो परिंदे खाते हैं, अल्लाह उस पर भी सदक़े का सवाब अता फरमाता है। हालिया दिनों में क्लाइमेट चेंज का एक मसला पूरी दुनिया के अंदर है और मुख्तलिफ वबाओं का शिकार दुनिया हो रही है। पिछले दिनों कैलिफोर्निया में एक आग लगी और वो एक तूफ़ानी आग थी जिन्होंने पूरे के पूरे इलाके को जला के रख दिया। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बारिशें हुई, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान के अंदर बारिशें हुई, और इस कदर बारिशें हुई कि उनके एयरपोर्ट भी तालाब का मंजर पेश कर रहे थे। तो क्लाइमेट चेंज की एक सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बुनीर के इलाके में देखने को मिली। तो क्या वजूहात हैं इसकी, क्यों ये सब हो रहा है? दरहकीकत दर्जा हरारत बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से हवाओं के अंदर नमी आती है, और वो नमी जब बढ़ती है तो वो बादल जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर बरसना होता है, वो सारा पानी एक ही जगह पे बरसा देते हैं, जिसको क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया जाता है। बादल का फटना क्या है कि किसी भी जगह पर एक मखसूस इलाके में चंद लम्हों में बहुत ज़्यादा बारिश का बरस जाना। जब चंद लम्हों में 4 माह की बारिश बरस जाती है तो वो पानी एक सैलाब और एक रेले की सूरत इख्तियार करता है, और फिर वो जब आगे की जानिब बढ़ता है तो जो उसके सामने आता है वो उसको तिनके की तरह बहा के ले जाता है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल एक ही तरीके से किया जा सकता है, और वो है कि हम दरख्त लगाएं, हम अमल करें तालीमात नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हम अमल पैरा हों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर। हम अपने माहौल को कंट्रोल करें, हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। जगह जगह इस्लाम ने माहौल की सफाई का, सुथराई का हुक्म दिया है, जबकि हम देखते हैं अपने इलाकों में बहुत सी गाड़ियाँ, बहुत सी बाइक्स हम देखते हैं कि वो एक जहरीला धुआं उनसे निकल रहा होता है, यहाँ तक कि जो पीछे उनके सफ़र कर रहा है उसके लिए सांस लेना दुश्वार हो जाता है। और फैक्ट्रियाँ हैं तो उनका जहरीला धुआं है, उसका मुतबादल कोई निज़ाम नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं तो फिर उस तमाम का नुकसान भी इंसानियत को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमें माहौल को कंट्रोल करना है, हमें दरख्त लगाना होंगे जिनका हुक्म दिया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और दूसरा, जब सैलाब आता है, जब पानी की कसरत होती है, क्लाउड बर्स्ट की सूरत में हो या दीगर वजूहात की बुनियाद पर हो, वो ग्लेशियर्स के पिघलने की सूरत के अंदर हो, वो बर्फ़ के पिघलने की सूरत में हो, तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े होटल जो सियाहती मकाम हैं वो दरियाओं के किनारे पर वाक़ हैं, तालाबों के किनारों पर वाक़ हैं, बड़ी बड़ी झीलें हैं उनके किनारों पर वाक़ हैं। अब नतीजा क्या है कि वहाँ पर माफियाज का कंट्रोल और कब्ज़ा है। अभी गुज़िश्ता दिनों सवात के अंदर एक घर के पूरे की पूरी फैमिली वो दरिया की नज़र हो गई, लुक़मा अजल बनी। वजह क्या है कि दरियाओं के किनारों पर नाश्ता पॉइंट है, लोग ये समझते हैं कि दरिया सूख चुका है, दोबारा कभी आएगा ही नहीं, और उसके अंदर जाकर वो बैठते हैं और सैर व तफरीह करते हैं, जबकि एकदम से रेला आता है और सबको बहा के ले जाता है। तो इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर होटलिंग की इजाज़त दी हुई है, यहाँ पर सैर व तफरीह की इजाज़त दी हुई है, जबकि मकामात कंट्रोल होने चाहिए। एक तुर्क कहावत है जो तुर्क की तरफ मंसूब है कि दरिया एक सांप है और पत्थर उसके अंडे हैं, वो अपने अंडों को सींकने के लिए ज़रूर आता है, चाहे उसे 100 साल बाद ही वापस क्यों ना आना पड़े। तो ये दरिया की ज़मीनें, दरिया का इलाका, दरिया का रकबा होता है, जो किनारों पर बैठते हैं उसी की नज़र हो जाते हैं। अब हालिया दिनों में जो बुनीर के अंदर हुआ वो भी बादल फटने, बारिश की कसरत के वजह से हुआ। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसके साथ साथ बिजली की चमक और बिजली की कड़क भी थी जो ज़मीन के ऊपर पड़ी, जिसके नतीजे में ये सूरत हाल हमें देखना पड़ी। और जो बुनीर में हुआ ये कोई पानी का सैलाब नहीं था, बल्कि पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर, उसके साथ दरख्त, उसके साथ मट्टी, सारी चीज़ें मिलकर आई और जो उनके सामने है उसको बहा के ले गई।
اور پہاڑی علاقوں میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، جیسے سوات کا علاقہ ہے، وہاں سے پتھر جو ہے وہ پہاڑوں سے نکال کر اور پھر اس کو ٹائل کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سیمنٹ بنایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر جو مافیاز ہیں وہ لکڑیاں کاٹتے ہیں، درخت کاٹتے ہیں اور لکڑی فروخت کرتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جو پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی حفاظتی اقدامات نہیں ہوتے، یعنی اگر بارش آ رہی ہے تو اس کے سامنے کوئی بند باندھنے کا پہلے سے انتظام نہیں ہے، کوئی اس طرح کی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جاتی کہ اگر کوئی اوپر سے سیلاب کی صورتحال ہے یا پانی ایک ریلے کی صورت میں آتا ہے تو ہم نے اس کو کور کیسے کرنا ہے۔ تو اب یہ جو بڑے بڑے پتھر آئے، صاف ظاہر ہے کہ ان پتھروں کو کاٹا گیا تھا، کٹے ہوئے درخت آئے تو اب وہ جو کٹی ہوئی لکڑی آئی تو اس کو پہلے کاٹا گیا تھا، جبکہ درخت لگانے چاہیے، یہ مافیاز ان پہاڑوں سے درختوں کو کاٹ کر فروخت کرتے ہیں، اور فیکٹریوں والے وہ پتھر کاٹتے ہیں، ٹائلیں بناتے ہیں، اور بڑے بڑے پتھروں کے پیس جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں، ہلکا سا ایک دھکا لگتا ہے اور وہ ایک پتھر جب نیچے آتا ہے تو اپنے ساتھ درجنوں دوسرے پتھروں کو گھماتا ہوا ساتھ لاتا ہے، اور پھر اس کے سامنے جو آتا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ان ریاست کو ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، تو ہمیں ہر ایک کو اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا، اور جو منیر کی صورتحال ہے اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ہر شخص ان کے ساتھ تعاون کرے، جس قدر بھی حصہ ڈال سکتا ہے اپنا حصہ ڈالے، بالخصوص ریاستی ادارے۔ ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں خوراک نہیں چاہیے، ہمیں لباس نہیں چاہیے، ہمارے پیارے وہ مٹی کے تلے دبے ہوئے ہیں، پتھروں کے تلے دبے ہوئے ہیں، خدارا اس ملبے کو ہٹاؤ اور ہمارے پیاروں کی لاشوں کو نکالو، ان کی میتوں کو نکالو۔ چلیں جو خدا کی طرف سے جو ہمارے ساتھ ہوا وہ تو ہو گیا ہے، لیکن ہمیں صحیح طریقے سے تدفین کا موقع میسر آ سکے، ہم اپنے پیاروں کی لاشیں نکال سکیں، تو وہاں دیگر امدادی ٹیمیں بھی کام کر رہی ہیں، ریاستی ادارے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر ضرورت ہے ہیوی مشینری کی۔ تو ہماری ریاست کو چاہیے کہ ہماری حکومت کو چاہیے جلد از جلد وہاں پر یہ ہیوی مشینری پہنچائی جائے، تاکہ جو بڑے بڑے پتھر ہیں ان کو ہٹایا جائے اور وہ لوگ اپنے پیاروں کی تدفین کر سکیں۔ یہی حقیقت ہے، چند لمحوں کے اندر، چند سیکنڈ کے اندر پورے کے پورے گاؤں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور آج کا یہ ملبہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی غزہ کے اندر ان میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو ملبے کے تلے دبے ہیں، ان کو بھی یاد رکھو، ان کو بھی یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ یہ ایک پیغام ماحول کو بہتر بنانے کا جس قدر ہو سکے وہ آگے پہنچے، اور اس نیکی کے کام میں، خیر اور بھلائی کے کام میں آپ بھی ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہوں۔